Солонгос улсаас маань Менжин пастор маань ирсэн байна. Бүгдээрээ тэгээд алга ташаа ухтаж авцгаая. Тэгээ бас орчуулах хийх загцуран анхлагч манаас гарч ирсэн байна. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа хүлээж авцгаая. Нэг энэ гэрлийг нэг жоохон багасгаад өгч болох уу? Та нарынхаа царайг харж чадахгүй байгаа даа гинэ. Тайсны гэрлийг яг энэ үүдөөс тусч байгаа гэрлийг. Иж 얼굴 дээр 보여? 예. За одоо царайнууд харагдаж байна гинэ. 예. Та нарынхаа царайг хармаар санагдаад. За өнөөдөр эзний үгийг дуудаж эхлүүлье. Тэгээд 2 дугаар Коринт номын 12-ын 7-оос 10-ыг би та бүхэн дуудаж өгье. Мөнөөх 2 дугаар Коринт номын 12-ын 7-оос 10 мөнөөх агуу гайхамшигт илчлэлүүдээс болж мах бодод минь өргөс өгөгдөж өөрийгөө хит дүүлгөхөөс сэргийлж намайг сатааны зарлага илж дилсэн аж. Үүнийг надаас ангижруулж өгөөч гэж энэ талаар би эзнээс 3 та хүсэмжлэн гуйсан юм. Тэр надад миний нэгүүлсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөстөлд миний хүч бүрэн төгс болдог гэж айлдсан. Иймд Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаар мөхөстлөөрөө илүү сайрхна. Иймд Христийн төлөө мөхөстөл, доромжлол, гачигдал, хавчлага, шахалтаа би баяртай байна. Учир нь би хизээ мөхөстөн тэр үедээ хүчтэй байдаг гэжээ. За та бүхэнтэйгээ уулзж байгаадаа баяртай байна. Майкэр 20년, 30년 전에 만났던 친구들도 다시 만나게 20-30 жилийн өмнө уулзсан хүмүүстэй ч гэсэн уулзж байна. 반갑고 그리고 또 새로운 그런 우리 믿음의 식구들도 만나게 돼서 너무 반갑습니다. өнөөдөр бас шинэ хүмүүстэй ч гэсэн танилцлаа. Тэгэхээр танилцсандаа таатай байна. 제가 이 아민타르 교회 온 지가 한 2년쯤 된 것 같은데 амин талхад хамгийн сүүлд ирсэнээс хойш нэг 2 жил орчим болж байгаа шиг байна. 그때 왔을 때보다도 너무 우리 교회가 활기가 넘치고 여러분들이 이렇게 아주 큰 발전이 된 것을 보니까 너무 반갑고 감격스럽게 그지없습니다. Тэгээд тэр үед ирж ирсэнээс хойш ингээд харьцуулаад харахад та нар маань өнөөдөр үнэхээр нэг тийм эрчтэй, хүчтэй бас эзэн дотор үнэхээр өсөж байгааг чинь харж байна. 하나님께서 우리 아민타르 교회를 이렇게 지켜주시고 амин талах чуулганыг ингэж харж хандаж 은혜를 주시고 амин талах чуулганыг ингэж 이렇게 크게 ивэж өрөөж 발전하게 하신 것을 너무 감사하게 өсгөж 생각합니다. бойжуулж байгаа эзэндээ талархаж байна. 모두가 다 하나님의 은혜라고 생각합니다. юунаас илүү эзний нэгүсэл гэж бодож байна. 더군다나 이렇게 보니까 우리 청년들이 자라나는 젊은 청년들이 많이 보이니까 그것도 너무 아주 기쁘고 즐거운 일입니다. Тэгээд бас үнэхээр сайхан залуучуудын царайг харахад сайхан байна. 또 옛날에는 뭐 나이 많은 사람들 뭐 오가리다 뭐 이런 사람들이 다 뒤에서 뭐 기타도 치고 그랬는데 오늘 와서 보니까 이 젊은 우리 자녀들이 이렇게 하는 걸 보니까 Тэгээд дээр үед одоо манай нэлээ хөгшөрч байгаа
ууга ахлагч мэтийн улсууд гитар тоглоод суудаг байсан бол сайхан залуучууд энд хөгжин тоглоод магтж байгааг харах сайхан байна. 벌써 이 사람들은 다 늙었고 새로운 세대가 Энэ хүүхдүүд 우리 아민타르 교회를 앞으로 이끌어갈 것을 생각하니까 аль хэдийн жоохон нас тогтож ирээд тэгээд хойч үеуд нь гарч ирээд эзэнд үйлчилж байгаа. 우리 아민타르 교회의 앞날에 하나님께서 큰 축복을 내려 주시리라고 그렇게 Энэ чуулганы ирээдүйн өдрүүдийг эзэн бурхан үнэхээр өрөөж байгааг харах сайхан байна. 나는 오래전부터 새벽마다 우리 아민타르 교회를 위해서 기도하는데 Би их дээр үеэс эхэлж өглөө болгон амийн талх чуулганы төлөө залбирж байгаа. 하루도 빠지지 않고 여러분들을 위해서 기도하는데 제 өдөр бүр 기도가 би та бүхнийгаа хадлаа залбирдаг. 이 부족한 종의 기도를 하나님께서 더 들어주신 것을 생각하면서 Миний 더 одоо 감사를 드립니다. эзний өчүүхэн боол миний залбирлыг сонсож та бүхнийг өрөөж байгаа эзэн бурхандаа талархаж байна. 이제는 뭐 내가 나이가 많아서 이제 얼마나 여러분들을 볼 수 있을지 모르지만 Тэгээд би одоо нэгэнт нас дээр хүн болсон учраас 오늘 та 여러분 бүхэнтэйгээ цаашдаа хэдэн удаа уулзахаа мэдэхгүй боловч 오늘 여러분들과 함께 이렇게 예배를 드리게 돼서 또 너무 감격스럽게 그지없습니다. та бүхэнтэйгээ өнөөдөр бас эзэнд мөргөл өргөж байгаадаа үнэхээр талархаж байна. 여러분들이 다 신앙생활을 하시는 분들인데 Та бүхэн маань бүгдээрээ итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа улсууд. 이제 좋은 그런 신앙인으로 자라기 위해서는 Тийм сайн итгэлийн хүн байхын тулд 네 가지가 필요하다고 생각합니다. дөрвөн зүйл чухал гэж хэлмээр байна. 그러니까 사람이 한 가지의 영향이 부족하면 Хүн нэг төрлийн одоо бие махбодын шимт хижил дутвал 제대로 건강을 유지 못하는 것처럼 нэг л төрлийн шимт хижил дутахад эрүүл байж чаддаггүйтэй адил 사람이 건강한 사람이 되기 위해서는 хүн эрүүл байхын тулд 영양분을 골고루 섭취를 해야 됩니다. шимт хижээлтэй зүйлсүүдийг жигтгэн хүртэж явах хэрэгтэй байдаг. 마찬가지로 우리가 아주 좋은 신앙인이 되기 위해서는 건강한 신앙을 가지기 위해서는 여러분들이 골고루 그 영양을 섭취해야 된다고 생각해요. Тэгэхээр бид нар итгэлийн эрүүл мэндийг харах юм бол бас итгэлтэй холбогдлолтой олон төрлийн шимт хижээлийг хүртэж явах хэрэгтэй. 여러분들의 신앙생활에 꼭 필요한 첫째는 말씀입니다. За, итгэлийн амьдралд хамгийн хэрэгтэй нэгдүгээр зүйл бол эзний үг байгаа. 하나님의 말씀. Бурхны үг байна гэсэн үг. 여러분 다 성경이 있으시겠지만 За, та нарт маань бүгдэнд л Библи байгаа. 이 성경을 꼭 곁에 두고 Энэ Библийг үргэлж дэрэгдээ байлгаж 하루에 몇 절이라도 꼭 이 성경 말씀을 읽어야 됩니다. өдөрт хэдхэн ч болтугай ишлэлийг үргэлж уншиж байгаас 이 성경 말씀은 우리 신앙 생활에 있어서의 양식입니다. энэ эзний үг бидний итгэлийн амьдралд бидний хоол хүнсээс ялгаагүй зүйл юм. 여러분들이 건강을 유지하시기 위해서는 하루에 3끼 밥을 꼬박꼬박 먹어야 하잖아요. Бид нар эрүүл амьдрахын тулд өдөртөө 3 хоолыг тухайн цаг үед нь хүртэж явах хэрэгтэй баха. 내가 몽골에 와서 얘기를 들어보니까 여러분들 건강을 유지하기 위해서 아주 좋은 음식을 많이 먹는다는 얘기를 들었어요. Тийм Монгол хүн ч гэсэн эрүүл байхын төлөө янз янзын хоол хүнсийг хүртдэг гэж ойлгосон. 그렇죠. 우리가 육신의 건강을 유지하기 위해서는 좋은 음식을 먹고 또 꼬박꼬박 3끼 먹고 Энэ 그렇게 махан 해야 돼요. биеийн эрүүл мэндийг хангахын тулд бид нар олон шимт хижээлтэй хоол хүнсийг хэрэглэх хэрэгтэй болдог. 마찬가지로 우리의 신앙생활을 잘하기 위해서는 영의 양식을 꼭 먹어야 돼요. Итгэлийн амьдралыг бид нар эрүүл байлгахын тулд өөрийнхөө итгэлийг эрүүл байхын тулд шимт хижээлтэй хоол хүнсээр хооллох хэрэгтэй. 그게 하나님의 말씀이에요. Тэр нь эзний үг. 하나님의 말씀은 영의 양식입니다. Эзний үг бол бидний сүнсний шимт хижээл юм. 그래 하루에 우리의 건강을 유지하기 위해서 3끼 음식을 먹으면서도 영의 양식을 위해서는 하루에 한 번도 영의 양식인 성경 말씀을 읽지 않는 사람들이 있어요. Гэхдээ бид нар ингээд өдрийнхөө 3 хоолыг идэж энэ биенийхээ шимт хижээлийг хангадаг хэрнээ сүнснийхээ шимт хижээлийг өдөрт нэг ч удаа хангалгүйгээр амьдардаг хүмүүс байна. 그래가지고는 우리의 영적인 건강을 유지할 수가 없습니다. Ингэж бид өөрсдийнхөө сүнснийхээ эрүүл мэндийг хангаж чадахгүй бол 여러분들이 하루에 일을 시작하기 전에 꼭 일어나서
өглөө босоод тэр өдрийнхөө ажил үйлсээ эхлэхийнхаа өмнө 하나님의 말씀은 이 성경을 꼭 읽어야 됩니다. эзний үгийг заавал уншиж явах хэрэгтэй. 또 우리 교회 와서 목사님이 가르쳐 주시는 성경 말씀을 잘 배워야 돼요. Мэдээж сүмдээ ирээд пастор хүний зааж байгаа энэ сургаал номыг ч гэсэн сайтар сурах хэрэгтэй. 우리 아민타르 교회가 아주 잘하는 일이 있는데 내가 칭찬할 만한 일이 있는데 Амийн талч болгоныг үнэхээр би магтъя гэж бодож байгаа нэг зүйл байна. 그것은 찬양을 아주 열심히 부르는 거예요. Магтаалыг үнэхээр эзнийг сэтгэлээсээ магтдаг. 그건 너무도 좋은 일이에요. Тэр үнэхээр сайн зүйл. 우리 한국 교회가 배웠으면 좋겠다. Манай солонгос чуулганууд энэс бас суралцаасай. 그래서 여러분들 앞으로 이 찬양을 부르는 일을 쉬지 말아야 됩니다. Та бүхэн маань энэ эзнийг магтдаг хിവэрэ байгаасай гэж. 그래서 교회에서만이 아니라 여러분들이 하루를 살아가면서도 설거지를 하면서도 찬양을 흥얼거리고 밥을 지으면서도 찬양을 흥얼거리고 어디서든지 이 찬양을 열심히 불러야 돼요. Энэ сүм дээрээ ирээд эзнийг магтдаг тийм хүмүүс биш. Өдөрт аяга угаангаа бурхныг магтдаг, хоолоо хийнгээ бурхныг магтдаг ийм хүмүүс байх хэрэгтэй. 하나님께서 기뻐하시는 게 찬양입니다. Эзнийг баярлуулдаг зүйл бол яхарахгүй магтаал мөн. 우리가 집에서도 아이들이 노래를 부르고 춤을 추면 부모들이 기뻐하잖아요. Бид нар гэр орондоо хүүхдүүд минь юу бүжиг бүжиглээ дуулаад ийм хөөр баяртай байхыг харахтаа баярлдаг тийм биз? 마찬가지로 여러분들이 하루에 쉬지 않고 때때로 찬양을 부르면 하나님께서 기뻐하십니다. Тэгээд та бүхэн энэ амьдралдаа өдөр бүр амьдралынхаа өдөр хоногийг туулах үедээ эзэн бурхныг магтсаар байвал бурхан баярлах болно. 그래서 나는 속으로 생각하기를 우리 아민타르 교회 교인들이 찬양을 잘 부르니까 Би манай амийн талхчууд магтаалдаа үнэхээр сайн учраас 교회에서만이 아니라 하루 종일 틈이 날 때마다 찬양을 부르면 하나님께서 아주 기뻐하시리라 이렇게 생각을 합니다. тий зөвхөн сүм дээр биш харин амьдралын хорон мөч бүхэнд бурхныг магтаж байгаарай гэж хэлмээр байна. 세 번째 꼭 여러분들이 해야 될 일은 봉사입니다. Гурав дахь нь бид сайн үйлстэй байх хэрэгтэй. 할 수 있는 만큼 좋은 일을 해야 돼요. Хийж чадах хэрэг хүртэл бид сайн үйлсийг хийх хэрэгтэй. 봉사를 한다는 것은 우리가 건강을 유지하기 위해서는 여러분 운동을 하잖아요. Бид нар эрүүл байхын тулд яадаг вүлээ бид хөдөлдөг, дасгал хийдэг шүү дээ. 운동을 하지 않으면 우리가 건강을 유지할 수가 없어요. Дасгал хөдөлгөөн хийхгүйгээр бид нар эрүүл байх боломжгүй байна. 마찬가지로 우리가 신앙생활에 있어서도 봉사를 하지 않으면 좋은 신앙의 삶이 될 수가 없습니다. 신앙이 Миний 될 수가 итгэлийн 없어요. амьдрал сайн үйлсгүйгээр явах юм бол эрүүл итгэлийн амьдрал 그래서 뭐 байх боломжгүй. 매일 봉사 활동은 할 수 없지만 Өдөр болгон бид сайн үйлсийг хийж амьдрч чадахгүй боловч 여러분들이 틈이 나는 대로 завсар гарах хүрдээ 다른 사람을 위해서 좋은 일을 해야 돼요. бусдын төлөө сайн үйлстэй байх хэрэгтэй. 특별히 우리 아민타르 교회는 하나님께서 좋은 봉사의 장소를 주셨어요. Ялангуяа амийн талхч болгонд сайн үйлсийг хийж болох талбарыг өгсөн. 그건 공부방입니다. Хүүхдэд үйлчлэх талбарыг өгсөн. 우리 교인들 중에 아민타르 교인들 중에 우리 아민타르 교회에 하나님께서 주신 공부방이 있다는 걸 모르시는 분들 혹시 계십니까? Амийн талхч болгонд хүүхдэд үйлчлэх тэр талбар байдаг гэдгийг мэддэггүй хүн байгаа болов? 틈이 나는 대로 여러분들 Завсар зай гарах хүрд 지식 있는 사람들은 가서 아이들을 돌보고 아이들에게 мэдлэгтэй хүмүүс нь очиж хүүхдүүдэд заагаасай. 또 뭐 그것만이 아니라 거기 가서 아이들을 잘 돌보는 일도 하고 Тэнд очиж хүүхдүүдийг асран халамжлаасай. 혹시 뭐 그렇게 할 수 없는 사람이라면 가서 청소도 하고 Хэрвээ зааж чадахгүй халамжилж чадахгүй ч гэсэн очиод цэвэрлэгэж болтгоо хийж өгөөсэй. 그래서 몽골에 있는 다른 교회에는 그런 봉사의 장소를 하나님께서 주시지 않았지만 Монголд байгаа хэрийн чуулганд ийм талбарыг бурхан өгөөгүй боловч 특별히 우리 아민타르 교회는 이런 여러분들이 봉사할 수 있는 그런 좋은 장소를 봉사의 거리를 주셨어요. энэ сайн үйлсийн талбарыг амийн талхч болгонд эзэн бурхан өгжээ. 이거는 아민타르 교회에 주신 하나님의 큰 축복입니다. Амийн талхч болгонд өгсөн маш том ивэл гэж ойлгож байна. 다른 교회에 주시지 않은 하나님의 축복이에요. Өөр чуулганд зөвшөөрөөгүй ивэл гэж ойлгож байна. 그래서 이런 봉사 활동을 하면 우리의 신앙이 건강해질 수 있어요. Ингэж бид нар сайн үйлсээр хөдөлгөөнтэй амьдрч чадвал бидний итгэл эрүүл байх болно. 몽골 사람들은 어떤지 모르지만 Монгол хүмүүс 한국 사람들은
건강을 유지하기 위해서 뭐 아침에 일어나서 막 뛰기도 하고 Солонгост бол одоо эрүүл байхын тулд солонгос хүмүүс маш их хөдөлгөөн хийж байгаа. 뭐 산에 올라가기도 하고 Ууланд авирна, 또 무슨 뭐 피트니스 센터에 가서 자전거를 타기도 하고. фитнест явна, дугуй унана. 근데 한 가지 육신의 건강을 위해서는 그렇게 운동을 하면서도 Гэтэ энэ биенийхээ төлөө тэгж их 우리 신앙생활의 건강을 유지하기 위해서는 꼭 봉사활동을 해야 되는데 이тгэлийн амьдралынхаа төлөө бас юм байнгын хөдөлгөөнийг хийж явах хэрэгтэй. 이걸 안 하는 사람들이 많이 있어요. Энэ хөдөлгөөнийг хийдэггүй хүмүүс 여러분들이 маш их байдаг. 아주 건강한 Тэгэхээр та нар 그런 маань 신앙인이 되기 위해서는 봉사활동을 다른 사람을 위해서 무언가를 하는 маш эрүүл итгэлийн амьдралаар амьдрахын тулд 내가 хинээс ч илүү сайн үйлсийг хийдэг. 내가 가진 것을 들여서 봉사하는 Өөртөө байгаа зүйлээ зориулан байж хийдэг. 그런 일을 게을리해서는 안 돼요. Энэнд залхуу хандаж болохгүй. 하나님께서 여러분에게 주신 것을 가지고 Надад өгдсөн зүйлсээр 한 가지 더 중요한 것이 있습니다. дахиад чухал зүйл. 우리의 건강한 신앙생활 위해서는 한 가지 정말로 중요한 것이 있는데 маш чухал зүйл 그것은 байна. 기도입니다. Залбирал байгаа. 혹시 여러분들 하루에 기도를 얼마씩 하십니까? Та нар маань өдөрт хэдэн удаа залбирдаг вэ? 하루에 한 번도 기도를 하지 않는다. Нэг ч залбиралгүйгээр өдрийг өнгөрөөдөг. 그러면은 신앙생활에 병이 들 수가 있어요. Ингэвэл бидний итгэлийн амьдрал өвдөх боломжтой. 하루에 정해놓고 꼭 기도를 해야 돼요. Өдрөө бүр цагаа тогтон байж бурхан залбирах хэрэгтэй. 나는 평생 동안 Би одоо хүртэл амьдрахлаа 새벽에 일어나면 꼭 기도를 합니다. өглөө эрт тусаад заавал залбирдаг. 뭐 우리 교회를 위해서도 기도하고 Сүмийнхаа төлөө залбирна, 나라를 위해서도 기도하고 улс их орныхоо төлөө залбирна. 교회를 위해서 기도하지 않으면 이 기도가 교회가 하나님이 기뻐하시는 교회가 될 수가 없어요. Энэ сүмийн төлөө залбирахгүй байх юм бол сүм чуулган өөрөө бурхныг баярлуулдаг чуулган байх боломжтой. 나라를 위해서 꼭 기도해야 돼요. Улс их орныхоо төлөө бүр заавал залбирах хэрэгтэй. 나라를 위해서 기도하지 않으면 여러분들이 사는 이 몽골 나라가 좋은 나라가 될 수가 없어요. Та нар маань улс их орныхоо төлөө залбирахгүй бол энэ улс их орн хизээч сайн улс их орн болохгүй. 남편을 위해서도 기도해야 돼요. Нөхрийнхөө төлөө залбирах хэрэгтэй. 아내를 위해서도 기도해야 돼요. Эхнэрийнхээ төлөө залбирах хэрэгтэй. 아내를 위해서 남편을 위해서 해줄 수 있는 가장 큰 일이 사랑하는 일이 남편과 아내를 위해서 기도하는 거예요. Эхнэр хүн нөхөртөө нөхөр хүн эхнэртэй хийж өгч болох хамгийн дээд хайр бол залбирал. 무슨 남편을 위해서 뭐 좋은 음식만 해준다. 뭐 그것도 중요하지만 그것만 가지고는 안 돼요. Нөхөртөө би сайн амттай хоол хийж өгдөг. Энэ хангалтгүй. 남편을 정말로 사랑하면 남편을 위해서 기도해야 돼요. Үнэхээр нөхөртөө хайртай хүн бол нөхрийнхөө төлөө залбирдаг. 아내를 정말로 사랑하면 아내를 위해서도 기도해야 돼요. Үнэхээр эхнэртэй хайртай хүн бол эхнэрийнхээ төлөө залбирдаг. 우리 부모님을 위해서도 기도해야 돼요. Бид эцэгийнхээ төлөө залбирдаг. 건강하고 행복하게 잘 사실 수 있도록 Эрүүл, сарвал амьдруулж өгөөч. 예수를 잘 믿고 죽은 후에 하나님 나라에 갈 수 있도록 Эзэн танд итгээд эцсийн өдөр ирэх үед таны Тэнгэрийн улсад байхын тулд 혹시 여러분들의 부모님들이 예수를 믿지 않는 분들이 계시면 꼭 예수를 믿을 수 있도록 기도해야 돼요. аав ээж чинь үнэхээр бурхан дээр ирж амжаагүй бол залбирсаар байх хэрэгтэй. 특별히 우리 자녀들을 위해서 기도해야 돼요. Үр хүүхдийнхаа төлөө залбирах хэрэгтэй. 이 뱃속에 있는 자녀들을 위해서 기도해야 돼요. Энэ хөвлөд байх үеэс нь залбирах хэрэгтэй. 성경에 보면 옛날에 한나라는 여인이 임신을 했는데 Библиэлд харах юм бол Ханна гэж нэгэн эмэгтэй жирэмсэн болсон. 뱃속에 있는 아이를 위해서 늘 기도를 하니까 Хөвлөдөө тээж байгаа тэр хүүхдийнхаа төлөө өдөр болгон залбираад 나중에 사무엘이라는 훌륭한 그런 아들을 낳았어요. дараа нь Самуэль гэж мундаг хүүтэй болсон. 여러분들 뭐 자식이 잘 되기 위해서 뭐 좋은 학교도 보내려고 애쓰잖아요. Бид нар хүүхдүүдээ сайн сургууль сурах гэж их зовдөг тийм биз? 아이들이 건강하게 자라기 위해서 좋은 음식도 해주려고 그러잖아요. Хүүхдээ эрүүл байх гэж сайхан хоол хийж 아이들에게 өгч 좋은 옷도 사주잖아요. сайн хувцас авч өгдөг. 그것보다도 더 중요한 것이 있는데 그것은 뭐냐면 자녀들을 위해서 기도하는 일이에요. Энэ болгоноос илүү чухал зүйл нь хүүхдийн төлөө залбирал. 세상에 훌륭한 사람들이 어떻게 저 사람이 저렇게 훌륭해 됐는가? Энэ орчлын ертөнцийн дээр үнэхээр агуу сайн яваа тэр хүмүүс яаж агуу сайн явдаг вэ? 보면 그 어머니 아버지가 그 아이를 위해서 기도한 거예요.
아ав ээжийнхэн залбиралд үнэлүүлдэг. 여러분들 다 자녀를 길러보신 분들이 있지만은 Та нар бүгдээрээ 자식이 내 맘대로 되는 법이 없어요. энэ дотор хүүхэдтэй хүмүүс байгаа. Хүүхэд хизээч миний хүснээр амьдрдаггүй. 자식은 내 맘대로 되지 않아요. Хүүхэд минийхаар байдаггүй. 자식은 하나님이 길러주셔야 돼요. Хүүхдийг эзэн өсгөдөг. 하나님이 우리 자녀들에게 건강도 주셔야 되고, Эзэн миний хүүхдэд эрүүл мэндийг өгөх. 하나님이 우리 자녀들에게 지혜도 주셔야 되고, Эзэн миний хүүхдэд мэрэгэн ухааныг өгөх хэрэгтэй. 자식을 위해서 우리가 기도를 해야, 하나님께 기도해야 Хүүхдийнхаа төлөө бид залбирч байж 하나님께서 그 기도를 들으시고 тэр залбирлыг сонсоод 우리의 자녀들을 훌륭한 자녀들로 길러주시고. эзэн бидний хүүхдүүдийг сайн хүн болгож өсгөж өгдөг. 나는 뭐 별로 그렇게 훌륭한 사람은 아니지만 Би нэг тийм сайн хүн биш боловч 그래도 오늘 같은 그런 내가 되기 위해서는 өнөөдөр ингээд та нарын өмнө зогсож байгаа шиг ингээд зогсохын тулд 우리 할머니가 나를 위해서 밤낮으로 기도하셨어요. миний эмээ миний төлөө өдөр шөнөгүй залбирдаг хүн байсан. 우리 할머니가 나를 위해서 하루에 7번씩 기도하셨어요. Миний эмээ миний төлөө өдөр 7 залбирдаг байсан хүн ба. 우리 어머니가 나를 위해서 기도하셨어요. Миний ээж миний төлөө залбирсан. 내가 평생을 살면서 내가 무슨 일을 할 때마다 생각하는 것은 하나님이 나를 도와주시는데 하나님이 어떻게 왜 나를 이렇게 도와주시는가? Эзэн надад туслах болгонд би юу гэж боддог вэ гэхээр яагаад надад тусалж байгаа юм болоо гэж. 가만히 생각해 보면 Сайн бодох юм бол 우리 할머니가 миний эмээ 나를 위해서 기도하신 그 기도를 하나님께서 기억하시고 миний төлөө залбирч ирсэн тэр залбирлыг нь эзэн санах та. 그리고 하나님께서 나에게 은혜를 주시는 거예요. Эзэн надад нэгүслээ үзүүлдэг. 근데 여러분이 기도라는 것은 저축도 해요. 네. 저축. Гэхдээ бидний залбирдаг залбирал хуримтлагдсан хураагддаг. 시편 말씀에 보면 여러분들의 또한 넘는 기도를 데를 들으시고 하나님께서 그 기도를 이렇게 적어 놓으신 병에 담아 놓으신다고 그러셨어요. Бурхан бидний залбирлыг хадгалдаг гэж ярьсан. 돈만 저축하는 게 아니에요. Бид нар мөнгө л хураадаг юм биш. 여러분들 자녀들을 위해서 돈을 저축하고 재산을 주려고 그러잖아요. Бид нар хүүхдүүдэд мөнгө хурааж хөрөнгө өвлүүлэх гэж үздэг тийм биз? 그런데 그거는 은행에다 넣어놓고 뭐 무슨 재산을 주는 거 그거 나중에 잘못될 수도 있어요. А тэр банкнд хураасан тэр хөрөнгө эргээд гай болох үе бий. 그런데 우리가 자녀들을 위해서 기도하는 건 기도는 하늘나라의 저축이 되는 거예요. Харин бидний залбирал бол Тэнгэрийн улсад хураагддаг тэр хүүхдийн төлөө. 그래서 필요할 때마다 은행에다 여러분 돈을 저축하면 필요할 때마다 뺏잖아요. Бид нар банкнд мөнгөтэй бол хэрэгтэй үедээ гаргаж авдаг үстэй. 마찬가지로 우리가 기도를 하면 하늘나라의 저축이 돼서 Бидний залбирал эзний 필요할 때마다 хаанчлалд хадгаламж болоод 필요할 때마다 그 기도를 뺏을 수가 있어요. хэрэг болох үедээ тэндээс бид нар хэрглэж болно. 나를 위한 기도도 마찬가지예요. Миний төлөөх залбирлууд тийм байсан. 평상시에 우리가 편안할 때 하나님 앞에 많이 기도를 하면 Бид нар амар тайван сайхан амьдрах үедээ эзэнд залбирлаар хадгаламж хурааж чадвал 그 기도가 하늘에 쌓여 있다가 тэр залбирал тэнгэрт хураагдаад 그래서 우리가 필요한 때 бид хэрэгтэй үедээ 다시 말하면 내가 병이 들 때 би өвдөхдөө 내가 어려움을 당할 때 би хүнд хэцүү зүйлийг туулахдаа 내가 곤궁할 때 би зовх үедээ 그런 때 그 내가 저축했던 기도의 그 힘을 통해서 내가 그 모든 어려움을 극복할 수가 있어요. тэр хураагдсан залбирлын ачаар би тэр хүнд хэцүү цаг үеийг давах болно. 그러니까 여러분 우리가 어려운 일을 당할 때 갑자기 어려운 일을 당할 때 기도를 하다가 그때 막 하나님 앞에 기도하잖아요. Бид нар яадаг вэ гэхээр хүнд хэцүү зүйл зохиолдох үед сандраа залбирдаг байгаа. 그것도 꼭 필요한 일이지만 Мэдээж тэгхэн зүв боловч 그것보다는 내 삶을 위해서 би 내가 어려운 일을 당할 때 쓰기 위해서 өөрийнхөө амьдралын төлөө 우리의 өөрийгөө хэцүү байх үедээ 가정에 төлөө 어려운 일이 있을 때 쓰기 위해서 гэр бүлдээ хүнд хэцүү зүйл тохиолдоход 평상시에 төлөө 많은 기도를 해서 하나님 나라에다가 저축을 해야 돼요. өдөр бүр залбирч эзний хаанчлалд хураах. 그래서 내가 필요할 때 그 Тэгээ би хэрэгтэй үедээ 기도를 써야 돼요. тэр залбирлыг 그 기도를 써야 된다는 말은 하나님께서 우리에게 은혜를 그 기도를 기억하셨다가 우리에게 은혜를 주신다 그 말이에요. тэр залбирлыг хэрэглэнэ гэдэг нь юу гэхээр бурхан бидний залбирлыг дотроо санаад эргэн дурсаад
түүн дээр нэгүүлслээ өгнө гэсэн. 기도라는 것이 이렇게 중요해요. Залбирал ийм чухал зүйл юм. 은행에다가 저축하는 것은 뭐 잘못될 수도 있지만 Банкнд хадгалсан хураасан мөнгө алга болж болох боловч 하나님 앞에 기도하는 것은 하나님께서 꼭 기억하셨다가 틀림이 없이 우리에게 되돌려 주세요. эзэн санж дотроо санаад иргэн биднэрт хариулан өгөх болно. 그래서 여러분들이 자녀를 기르시는 분들이 특별히 자녀들을 위해서 늘 기도해야 돼요. Ялангуяа хүүхэд өсгөж байгаа хүн хүүхдийнхаа төлөө залбирлаа хураагараа гэж 우리 хэлсэн. 할머니가 나를 위해서 평생을 기도하셨는데 Миний эмээ насан туршдаа миний төлөө залбирсан. 그게 나를 위해서 저축해 주신 거예요. 기도를 Миний 저축해. төлөө их хадгаламж хураасан. 근데 할머니가 돌아가셨는데도 Эмээ минь явсан ч гэсэн 하나님이 나를 위해서 우리 할머니가 나를 위해서 기도했던 그 기도가 할머니는 돌아가셨는데 эмээ минь 하나님께서 явчихсан боловч түүний залбирчсэн тэр залбирлууд 그 기도를 기억하시고 тэр залбирлуудыг эзэн санахтаа 하나님께서 나를 은혜를 주세요. надад буцаагаад хариулдаг. 그러니까 우리 부모들이 죽으면은 자식을 도와줄 수 없잖아요. Бид нар хэрэг явчих юм бол хүүхдүүдэд тусалж чадахгүй шүү дээ. 내가 죽어도 자식을 도와줄 수 있는 방법은 Би өгснийхаа дараа ч гэсэн хүүхдэд туслах боломжийг 하나님 앞에 우리가 그 자녀를 위해서 간절한 기도를 드리면 тэр хүүхдийн төлөө залбирсаар л байвал 하나님께서 그 기도를 들으시고 энэ амьд ахуй насандаа залбирсан залбирлыг минь бурхан санахтаа 내가 죽은 후에라도 하나님께서 우리의 자녀들을 돌보아 주세요. 은혜를 주세요. миний хүүхдийг эзэн минь та нэгүүлсээч өршөөгөөч. 이게 중요합니다. Ингэж залбирх залбир чухал юм. 아까 내가 나라를 위해서도 기도해야 된다. Би эх орныхоо төлөө залбирх хэрэгтэй 그 말을 했는데 гэж хэлсэн. 우리 한국이라는 나라가 Манай Солонгос гэдэг орн 여러분들이 뭐 지금 생각하시는 대로 옛날부터 그렇게 잘 살던 나라가 아니에요. та бүхний одоо мэддэг Солонгос орн шиг ийм амьдарч ирсэн улс орн биш юм. 내가 어렸을 때는 Намайг хүүхэд 하루에 3끼를 먹지 못했어요. өдөрт 3 хоол идэж чаддаггүй байсан юм. 그래서 여러분들은 행복하지. Та нар маань жаргалтай байгаа. 배고픈 일은 없었을 거야 아마 몽골 사람들은. Монгол хүн ер нь бага улсдаг юм шиг. 들판에는 양도 잡아먹고 뭐 소도 잡아먹고 그러니까 배고픈 일은 없어. Хонтой өвхөртэй 내 малтай 생각으로. улсууд учраас. 그런데 우리 한국 사람들은 옛날에 그러니까 60년 70년 전에 내가 자랄 때는 Одоогоос 60 70 жилийн өмнө намайг хүүхэд ах уу байх үед 음식이 없어서 하루에 хоол 3끼를 болохгүй. 먹지 못해요. өдөрт 3 хоолны тухай бодож чадахгүй байсан. 근데 우리가 학교를 다닐 때 Бидний намайг сургуульд явдаг байхад 너무 배가 고프니까 өлсөд болохгүй болохоор нь 이제 길가에 진달래도 피고 아카시아 꽃도 펴요. 난 진달래 아카시아 꽃을 할까? 네. зам дагуу цэцэг ургадаг байсан. 꽃을 따먹는 거 배가 고파서. Тэр цэцгийг түүж иддэг байсан. 그러니까 우리 세대 Бидний үед 그는 그 꽃이 꽃으로 보이지 않고 먹는 음식으로 보였어요. тэр цэцэг гэж харагдаагүй хоол гэж харагдсан байна. 그 꽃이 꽃으로 보이기 시작한 건 최근이에요. Тэр цэцэг болсон үе нэг саяхны үе юу? 우리가 학교를 다닐 때는 신발이 없어서 Сургуульд явдаг хүүхэд байх үед гутлгүй болчоод 맨발로 다녔어요. хөл нүцгэн гүйж явдаг байлаа. 근데 우리 반에서 같이 공부하는 아이들이 70명쯤 됐는데 Тэгээд манай анги нэг 70-аад хүүхэдтэй. 겨울이 되면은 10명밖에 안 나와요. Өвөл 아이들이. болохоор 10 хүүхэдтэй болчихдог. 왜? Яагаад? 겨울에 신발이 없으니까 맨발로 걸어올 수가 없는 거예요. Өвлийн хүүтэнд хөл нүцгэн учраас хөл нүцгэн сургуульд ирж чаддаггүй байсан. 우리가 그렇게 가난했어요. Ийм л ядуу орн байлаа. 우리나라는 석유도 안 나요. Манайх юу нефт байхгүй. 몽골처럼 여러분들의 나라처럼 금도 안 나요. Танай улс шиг алтч газар ухаад болдог. 구리도 안 나요. Зис ч ухаад болдог. 석탄도 안 나요. Нүүрс ч ухаад болдог. 나라는 조그마해요. Нэг жижигхэн газар нутагтай байна. 그때는 무슨 일인지 우리 어머니 아버지들이 아기를 6명, 7명씩 낳았어요. Тэгсэн хэрнээ манай ээж бидний ээж нар эмээнэр 6 7 хүүхэд гаргана. 어떤 사람은 12명도 낳았어. Зарим нь 12 хүүхэдтэй айл байсан. 가난하니까 집에서 뭐
6명, 7명의 아이들이 그냥 가난하니까 뭐 먹지도 못하고 조그맣고 뭐 그렇게 자랐어요 우리가. Тэр 6 7 хүүхэд ядуу болохоор тэгээд бахан идээд л өснө. 그런데 여러분들이 아시는 대로 Тэгээд та бүхэн мэдж байгаа. 우리나라가 Солонгос орн 50년, 60년 만에 너무도 잘 사는 나라가 됐어요. 50 60 жилийн дотор их сайхан амьдралтай орн болж чадсан. 세계에서 10번째 나라래요. Дэлхийд 10т ордог орн. 잘 살기로, 돈이 많기로. Мөнгөтэй орн. 이 사람들이 연구하는 거야. Тэгээд хүмүүс судалсан энийг. 왜 이렇게 한국이 잘 살게 됐는가 갑자기. Солонгос хүмүүс яаж ингэ сайхан амьдардаг болов гэж. 땅에서 문 기름이 났는가? Газраас нь тос гарсан 안 юм. 났어요. Гараагүй. 큰 금광이 발견됐는가? Том алтны уурхатай болсон уу? 그것도 아니에요. Үгүй. 그러면 하늘에서 뭐가 떨어졌는가? Тэнгэрээс ямар нэг юм унаа юу? 그것도 아니에요. Тэр ч биш. 뭘까? Яагаад тэгсэн бэ? 여러분 생각은 뭘 것 같아요? Та нар маань юу гэж бодож байна? 사람들이 다 궁금하게 생각하죠? Хүмүүс тэрийг их гайхдаг тийм биз? 특별히 외국 사람들이 많이 궁금하게 생각해요. Монгол хүмүүс тэрийг 저 한국이라는 나라가 Солонгос гэдэг орн 우리가 80년, 70년, 80년 전만 하더라도 세계에서 가장 못 사는 나라였어요. 70 80-аад оны үед гэхэд л энэ дэлхийн хамгийн ядуу орны нэг 이제 байсан. 국민소득이라는 거 있잖아요. Юуны одоо нэг хүнд ноогдох орлого гэж үүдэг. 몽골은 얼마가 지금 되는지 모르겠는데 Монгол одоо хэд хавцаа явж байгааг мэдэхгүй байна. 잘 모르겠어요. 근데 내가 태어났을 때는 우리나라의 국민소득이 70불이에요. 70달러. Бүтэн нэг жилийн нэг хүнд ноогдох орлого нь 지금은 Солонгос орн 지금은 70 доллар байсан. 지금은 3만 5천 달러가 됐어요. Одоо нэг хүнд ноогдох орлого нь 35 мянган доллар. 500배가 500 дахин өсжээ. 늘어난 거예요. 500배. 500 дахин өссөн. 다시 말하면 내가 자랄 때보다도 우리나라가 500배 잘 살게 된 거예요. Өөрөөр хэлбэл намайг хүүхэд байх үетэй харьцуулах юм бол манай орн 500 дахин өссөжээ. 그 이유가 뭘까? Шалтгаан нь юу вэ? 아무것도 달라진 게 없어요 옛날처럼. 옛날보다. Яг 옛날하고. үнэндээ өнгөрсөн үетэй харьцуулахад өөрчлөгдсөн юм бараг байхгүй. 딱 하나 달라진 게 있어요. Нэг л өөрчлөгдсөн юм байна. 한국에 그때보다도 예수를 믿는 사람들이 많아졌어요. Харин Солонгост Есүст итгэдэг хүн олон болсон байна. 또 하나 그때보다도 달라진 게 있어요. Тэр үетэй харьцуулахад нэг бас өөрчлөгдсөн юм байна. 이 한국 교회 예수를 믿는 사람들은 기도를 열심히 해요. Солонгост итгэгчнэр маш их залбирдаг. 새벽마다 4시, 5시 반 되면 사람들이 일어나서 교회를 가요. Үүр шөнийн 4 5 цагийн үед сүмдээ цуглаж залбирдаг. 아마 수백만 명이 기도할 거예요. Хичнээн сая хүн залбирдаг баг. 세계에서 새벽에 일어나서 기도하는 새벽 기도를 하는 나라는 한국 교회밖에 없어요. Үүр шөнийн заагаар босч ирээд залбирдаг итгэгч орн Солонгосоос өөр орн. 몽골 교회도 새벽 기도 안 하지? Монгол чуулганууд үүрийн залбирал бараг хийдэг. 새벽 기도하는 교회 있습니까? 몽골에도? Монголд хийдэг үү? 없죠. 네? 가끔씩. 가끔씩 있지만 없지. 근데 한국 교회는 어떤 교회든지 새벽 기도 안 하는 교회는 없어요. Солонгост үүрийн залбиралгүй чуулган гэж байхгүй. 그러니까 내가 갈릴리 교회에서 목회를 할 때는 Би Галил чуулганд хончлын ажил хийж байхдаа 새벽 3시 반에 일어나. үүрээр 3 хагас тусдаг байсан. 그래가지고 샤워를 하고 Тэгээд усанд орно. 옷을 새 옷으로 속옷을 갈아입고 Уцаа заавал сольж өмснө. 그리고 교회 가서 Тэгээд сүмдээ очиод 새벽 기도를 하는 거예요. үүрийн залбирал хийдэг байсан. 평생 동안 그래 평생 동안. Ингэж амьдарч ирсэн. 어떤 때는 너무 이 기도하는 게 새벽에 일어나는 게 힘들어요. Үгүй үүр шөнийн заагаар босоод тахлаа заримдаа их ядардаг. 안 그렇겠어요? 여러분들 생각해 보세요. Тийм биш гэж юу? 한국에서 목사하는 게 딴 건 괜찮은데 이 새벽 기도 때문에 너무 힘들어요. Солонгост пастор хүний ажил хийхэд энэ зүйл байхгүй бол амархан. 새벽 기도 때문에 목사 노릇하기 힘들겠다는 사람들이 많아요. Пасторын ажил хийхэд энэ үүрийн залбирлыг хэцүү байна гэж ярьдаг хүмүүс олон бий. 그런데 한국 전 나라에서 여러분 한국 가보셨겠지만 곳곳마다 교회가 있는데 Улс орны маань өнцөг болон бүрт 새벽 5시만 되면 다 불이 켜져서 үүрийн 5 цаг гэхэд сүмүүдийн гэрлүүд бүгд асна. 기도를 하는 거예요. Гээ залбирна. 자녀들을 위해서도 기도하고 Хүүхдийнхаа төлөө залбирна.
가정을 위해서도 기도하고 гэр бүлийнхаа төлөө залбирна, 교회를 위해서도 기도하고. чуулганыхаа төлөө залбирна. 그러니까 우리 한국 교회가 크게 발전을 했는데 Тэгээд Солонгос чуулган үнэхээр хөгжсөн. 나는 그 이유가 다른 데 있는 게 아니라 Тэр шалтгаан нь өөр газарт байхгүй гэж би боддог. 교회를 위해서 교인들이 열심히 기도하기 때문이라고 생각해. Сүмийнхаа төлөө их залбирсан учраас тэгсэн гэж боддог. 뭐 한국 교회가 목사님들이 훌륭해서 교회가 그렇게 부흥한 게 아니에요. Солонгосууд мундаг пастортай да тэгсэн юм биш. 내 생각으로 Миний бодлоор. 한국 교회 목사님들은 나만 하더라도 나이단 목사님보다 신통찮아요. Солонгос сүмийн пасторууд зүгээр зах цухаас нь ярихад надтай харьцуулсан ч гэсэн найдан пастораас мундаг биш. 봐요, 나보다 키도 크지, Надаас өндөр нуруутай, 잘생겼지, надаас хамаагүй царайлаг, 설교도 잘하지. номлож сайн хийн. 한국 교회 목사들이 그래요. Солонгос пасторууд тийм. 그래도 한국 교회가 세계에서 아주 자랑스러운 교회가 된 것은 Энэ дэлхий дээр ихээхэн барахж яригддаг чуулгануудыг 교인들이 болж чадсан нь 모여서 교회를 위해서 열심히 기도했기 때문이에요. чуулганыхаа төлөө залбирч исэн залбирал нь байсан учраас тэр юм. 한국이라는 나라가 저렇게 크게 발전하고 잘 살게 된 것은 Солонгос орон ингэж хөгжсөн шалтгаан нь 한국 교회 교인들이 Солонгос чуулганыг итгэгчид 새벽마다 모여가지고 өглөө бүр 나라를 위해서 간절히 기도하는 거예요. эх орныхоо төлөө залбирсных юм. 나라를 위해서 눈물을 흘리면서 기도하는 거예요. эх орныхоо төлөө уйлан залбирсных юм. 하나님께서 그 기도를 들으시고 Эзэн тэр залбирлыг сонсоод 우리나라를 축복해 주셨어요. эзэн бидний улс орныг өрөөсөн. 그것밖에는 한국이 그렇게 갑자기 잘 살게 된 이유를 찾아볼 수가 없어요. Солонгос гэдэг орн яаж тэгж гинтхэн сайхан амьдардаг улс болсныг тайлбарлах арга байхгүй. 기도는 절대로 헛되질 않아요. залбирал хоосон биш. 뭐 여러분들이 장사를 하기 위해서 뭐 бид наймаа 사업을 хийх 하기 위해서 돈 бизнес 벌기 хийх 위해서 гэж, мөнгө олох 열심히 гэж 노력하잖아요. бид нар хичээдэг баха. 그런데도 그게 헛될 때가 많아요. Тэр бүтлгүүтдэг үе байдаг баха. 열심히 장사하는데도 실패할 때가 있어요. Наймаа хийж чаддаг үе байдаг баха. 사람이 하는 일이 그래요. Хүний хийдэг ажил тийм байдаг. 그러나 하나님 앞에 기도하는 일은 절대로 헛되질 않아요. Эзэн дөргсөн залбирал харин хизээч хаягдахгүй байх. 여러분들 꼭 기억하셔야 돼요, 이거를. Энийг санаж яваарай гэж хэлээ. 우리 한국 나라도 이제 그게 뭐 좋은 일만 있겠어요? Солонгосчууд гэхдээ 우리나라가 сайн зүйл хийсэн гэж бодож. 경제적으로 어려운 일도 많이 있고 Бид нэр эдийн засгийн хувьд ч гэсэн 정치적으로도 여러 가지 어려운 일이 많이 있고 эдийн засгийн хувьд хэцүү байсан, улс төрийн хувьд хэцүү байсан. 이제 그래서 외국에서 학자들이 전문가들이 한국에 와요. Тэгээд Солонгост олон судлаач нар ирсэн. 와가지고 이 한국이라는 나라가 앞으로 잘 될 수 있을까? Энэ Солонгос орн ер нь цаашид 더 잘 될 수 있을까? гайгүй байх болов уу гэж судалсан. 아니면은 이제는 점점 이렇게 경제가 어려워져서 망할까? Эсвэл одоо энэ түвшнээс уруудаж дороотсоор хагаад хэцүүдэх болов уу гэж. 그러니까 이제 외국에 있는 학자들이 한국에 와서 여러 가지를 조사하죠. Солонгос судлаач нар гадаад судлаач нар Солонгосыг янз янзаар судалсан. 우리 정부가 정말 한국 정부가 잘하는가? Солонгосын 일을 засаг 잘하는가? тийм сайн юм уу? 뭐 경제는 어떨까? Эдийн засгийн ямар юм? 앞으로 수출도 계속해서 잘 되려나? Солонгосууд экспортыг үргэлжлүүлэн хийж чадах 뭐 болов уу? 지금 우리나라가 한국이 자동차를 만들어서 세계로 수출하는데 특별히 미국으로 많이 수출하는데 Солонгос машин хийдэг, машина Америк руу их гаргадаг. 트럼프 대통령이 돌아가지고서 세금을 많이 매기니까 Трампын үеэс эхлээд маш их татвартай 우리 болоод 한국의 자동차 회사가 굉장히 어렵거든요. Солонгосын автомашин үйлдвэрлэгч нар хэцүү байдалд орсон. 그럼 한국 경제가 굉장히 무너질지 모르는데 Энэ Солонгосын эдийн засаг нураад унахад бэлэн. 여러 가지를 볼 때 한국이 이게 이대로 계속해서 잘 살 수 있는 가능성이 없는 것 같다. Яаж ч удсан Солонгос үргэлжлүүлэн ингэж амжилттай байж чадахгүй юм шиг байна. 그랬는데 이 사람이 Гэхдээ энэ хүмүүс 아니다. үгүй юм байна. 한국이라는 나라는 절대로 망할 나라가 아니다. Солонгос орн мөхөхгүй юм байна. 경제적으로도 앞으로 더 발전할 거다. Эдийн засгийн хувьд ч гэсэн хөгжих юм байна. 이 나라가 더 강한 나라가 될 거다. Өшөө хүчтэй улс болох юм байна. 그 이유가 뭐냐? Тэр шалтгаан нь юу юм бэ? 다른 거는 잘 모르겠는데 Өөр зүйлүүдийг би хэлж чадахгүй. 다른 거는 좀 부정적인데 Бусад ер нь бусад юмнуудыг ингээ харахаар сөрөг. 이 사람이 새벽에
Нэг хүн ингэж хэлсэн. 밖에 나가서 보니까 Нэг судлаач үүр шөнийн заагаар нойр нөхрөхгүй босч ирээд гарч ирээд харсан. 사람들이 Хүмүүс, 많은 사람들이 олон хүмүүс 성경 찬송을 들고 교회를 가는 거예요. Библийг бариад сүмрүүгээ явж байгааг харсан. 한국에 가면 교회가 많잖아요, 여러분들. 그죠? Солонгост сүм их олон бий. 한 길 건너 한 길 교회가 있잖아. 네? 한 길 건너 한 길 Аа. 교회가 있죠. Тэгэл замын эсрэг талд нэг сүм байж идэг тийм ээ. 어디 가보면 한 빌딩에 교회가 두 개도 있어. Зарим газарт нэг барилга дотор хоёр сүм ч байна. 그런데 그 교회마다 사람들이 모여서 기도를 하는 거예요. Тэр сүм болгонд хүмүүс цудраа залбирч байгаа. 외국에 있는 학자가 이거를 보고 무슨 생각을 했는가? Тэр гадаадын судлаач юу гэж бодсон бэ гэхээр 다른 여러 가지를 보면 한국의 미래에 대해서 부정적인데 бусад бүх хувьсгчийг нь тооцож үзэхлээр Солонгосын хөгжил 이 많은 사람들이 새벽에 일어나서 교회 가서 나라를 위해서 기도하는 것을 보니까 харин энэ олон хүмүүсийн залбирлыг бодохоор 이 한국이라는 나라는 절대로 잘못될 수가 없다. энэ Солонгос орн мөх гаргалгаа гэж. 그러니까 여러분들 우리 몽골 나라가 잘 돼야 될 텐데 Танай эх орн сайн явах хэрэгтэй. 정치를 잘 해야 되기도 하고 Улс төрөөч сайн хийх хэрэгтэй. 뭐 다 여러 가지를 잘해야지만 Олон зүйлийг сайн хийх хэрэгтэй боловч 우리나라의 예를 보니까 манай орны жишээг харуул. 앞으로 몽골 나라가 잘 되려면 Монгол улс сайн явмаар байвал 몽골 예수를 믿는 사람들이 몽골에 있는 예수를 믿는 사람들이 이 나라를 위해서 간절히 기도해야 돼요. Бурханд итгэдэг энэ орны хүмүүс залбирмаар байна. 그 길만이 이 나라가 잘 될 수 있는 나라예요. Энэ л энэ орныг аврах болно. 언제까지나 여러분들의 부모들이 여러분들의 자식들이 한국이나 이런 나라에 돈 벌러 가야 되겠어요? Энэ Солонгос мэтийн газар руу хизээ хүртэл мөнгө олох гэж явах 안 되지. болохгүй шүү дээ. 예수 믿는 사람들이 정신 차려서 나라를 위해서 기도해야 돼요. Энэ Бурханы хүмүүс сэрж Бурхан 뿐만 залбирмаар. 아니라 아직도 우리 몽골에는 복음을 듣지 못하고 예수를 믿지 않는 사람들이 많이 있어요. Бурханы тухай сонсоогүй монгол хүн их олон байна. 이 사람들이 다 예수를 믿고 구원을 받아야죠. Энэ олон хүмүүс аврагдаж Есүс дээр иргээсэ. 다른 방법이 없어요. Өөр арга алга. 이 사람들을 위해서 우리가 기도해야 돼요. Энэ хүмүүсийн төлөө би залбирах. 예수 믿게 해달라. Бурханд итгэхээсэй. 혹시 우리 부모님이 예수를 안 믿으면 예수 믿게 해달라. Бидний аав ээж Бурхан дээр ирээсэй гэж. 우리 자녀들이 예수를 믿지 않으면 우리 자녀들이 예수를 믿게 해달라. Бидний хүүхдүүд үнэхээр Бурхан дээр ирээг бол ирээсэй. 우리 자녀들이 믿음을 가지고 이 믿음을 잃지 말고 잘 자라게 해달라. Хүүхдүүд минь Бурханд итгэлээ орхихгүйхэн шиг сайн яваасаа гэж 기도해야 돼요. бид залбирах хэрэгтэй. 여러분들이 남편이 잘 되기 위해서 기도해야 돼요. Бид нар нөхрийнхөө төлөө сайн залбирах хэрэгтэй. 부인들이 많이 있는데 여러분들 남편이 잘못되면 되겠어요? Энд айлын ихнэр хүмүүс байна. Нөхөр чинь муу явж болох уу? 여기 아내들이 많이 있는데 남편들이 많이 있는데 아내들이 잘못되면 되겠어요? Энд олон нөхрүүд байна. Ихнэрүүд чинь муу явж болох уу? 우리 가정을 위해서도 남편과 아내를 위해서도 우리가 잘 기도해야 돼요. Гэр орон гэр бүлийнхаа төлөө нөхөр ихнэрийнхаа төлөө 내가 залбирах хэрэгтэй. 한두 가지만 더 얘기를 하겠어요. За би үргэлжлүүлээд хэдхэн зүйлийг ярив. 근데 기도라는 게 기도를 어떻게 해야 되는가? Гэтэ бид яаж залбирах вэ? 기도하는 방법을 알아야 돼요. Залбирах аргыг нь мэдэх хэрэгтэй. 무작정 엎드려서 뭐 소리 지르고 손 들고 기도한다고 되는 게 아니야. Зүгээр л газар дээр сөхөрч хөвтөж байгаад орилоод 기도하는 байх. 방법을 우리가 잘 알고 기도해야 돼요. Яаж залбирахыг бид сурах хэрэгтэй. 기도라는 건 뭐냐? Залбирал гэдэг нь юу юм бэ? 하나님과의 대화예요. Бурхантай ярилцах, харилцах гэсэн үг. 다시 말하면 하나님과 말을 주고받는 게 기도예요. Бурхантай үг солихыг хэлж байгаа. 근데 여러분들은 안 그러는지 모르지만은 우리 한국에서 보면 Солонгост яадаг вэ гэхээр 기도를 열심히 하는데 어떻게 기도하는가? их сайн залбирдаг зарим хүмүүс байдаг. 하나님 엎드려서 손을 모으고 하나님 Бурхны өмнө өвдөг сүгдөөд залбирна. 이것도 해주세요. 저것도 해주세요. Энийг хийж өгөөч, тэрийг хийж өгөөч. 사업도 잘 되게 해주세요. Бизнесийг минь сэргээж 우리 өгөөч. 자녀들도 잘 되게 해주세요. Бидний хүүхдүүдийг өрөөж өгөөч. 열심히 기도하고서 아멘. 그러고 일어나는 거예요. Ингээд амен гэд босоод явдаг хүмүүс. 이거 잘못된 기도야. Энэ буруу залбирал. 기도라는 건 아까 하나님과의 뭐라고 그랬어요? Залбирал гэж юу гэсэн үг лээ? 대화다. Бурхантай ярина гэсэн үг. 제일 좋은 대화는 뭐냐?
хамгийн сайн яриа ямар яриа байдгүй. 자기가 말하는 게 아니라 상대방이 말하는 걸 듣는 거예요. Би биш эсрэг хүнийхээ яриаг сонсохыг хамгийн сайн ярилцсан яриаг нь. 그렇잖아요? Тийм биз? 그러니까 하나님한테 우리가 무슨 얘기를 하는 거예요? 하고 싶은 얘기를 다 하는 거지. 응? А бид нар бурхан дээр очиод 하나님 ярмаар 내가 байгаа юм бүгдийг нь ярьдаг. 아픈데 병을 좀 낫게 해주세요. өвдөөдөө нэгтгэж 우리 өгөөч. 사업도 잘 되게 해주세요. Бизнесийг минь өрөөж өгөөч. 이제 그렇게 이제 우리가 말을 걸잖아 하나님 앞에. Ингээд ярина бид нар. 그러면 하나님이 그 우리가 하는 말을 듣고 무슨 대답을 하실 거 아니야. Бидний ярьсныг сонсоод бурхан нэг юм хариулна үз. 대답을 하려고 그러는데 갑자기 아멘 그러고 가는 거야. Яг хариу өгөх гэсэн чинь амен гэж босоо явчих. 하나님이 무슨 얘기를 기회가 없는 거야 이게 말이야. Бурханд ярих ямар ч боломж байхгүй. 이런 기도를 많이 해 보통. Хийхдээ ингэж залбирдаг хүмүүс. 어떻게 되느냐 기도라는 건 Залбирлагдад яахыг хэлнэ. 입으로 넣는 게 기도가 아니라 귀로 넣는 게 기도야. Энэ амаараа залбирах залбирал биш. Харин чихээрээ залбирах залбирлыг хэлж байгаа. 무슨 말씀을 하나님께 드리고 Эзэнд ярихаа ярина. 그 말에 대해서 하나님이 무슨 말씀을 하시는가를 들어야 돼요. Тэр залбиралд бурхан юу гэж хариулж байгааг сонсох хэрэгтэй. 말을 10분 하면 듣는 것도 10분 해야 돼. 가만히 입을 다물고. 10 минут ярьсан бол ядаж 10 минут сонсох хэрэгтэй. 이게 기도야. Энийг залбирлаг юм. 우리의 기도가 이게 잘못된 기도 하나님께서 난 아무리 기도해도 하나님 무슨 대답도 없다. Би залбираа бурхан ерөөсөө хариугүй байна гэдэг. 그렇게 생각하는 사람들이 많은데 왜 그러냐? Яагаад тэгдэг вэ? 하나님이 무슨 말을 하려고 그러는데 아멘 하고 이러으니까 Эзэн яг ам нэхийн алд дээр амен гэж босчихно. 하나님이 도대체 무슨 얘기를 할 수가 없는 거야 이게 이 사람들에게. Бурхан яригээд ярьж чадахгүй байна гэсэн. 우리가 무슨 얘기를 하면 Өөрөөр хэлбэл яа 하나님께 말씀을 드리면 бид нэр бурхан 기도라는 게 하나님께 무슨 말씀을 드리는 거 아니야? 예, 드리면 залбираа чинь бид нар ямар ч ярьна гэсэн үг тийм биз? 꼭 하나님께서 물어보시오. Бурханаас асуугаарай. 뭘 달라 그러면은 그거 왜 달라고 그러느냐? Бурханаас бид нар нэг зүйлийг гуйх үед чи яагаад энийг авмаар байгаа юм бэ гэж 뭐 асуу. 우리 학생들이 여기 있지만 하나님 나 공부를 좀 잘하게 해주세요. 좋은 학교 가게 해주세요. Бурхан минь та миний 이제 여러분들이 эрдэм номыг өрөөж өгөөч, сайн сургуульд 그렇게 оруулж өгөөч гэж гуйх үед 기도할 거 아니야? гэж залбирна биз? 그러면 하나님께서 꼭 물어보셔. 너 좋은 학교 가고 공부 잘해가지고 뭐 하려고 그러냐? Энэ үед бурхан дандаа асуудаг. Чи сайн сургуульд орж яах гэж байгаа юм бэ гэж. 우리가 사업이 잘 되게 해달라고 기도해. Бид нар бизнесээ өрөөлөх гэж залбирдаг. 꼭 하나님 물어보시오. Эзэн асуудаг. 너 사업이 잘 돼가지고 뭐 하려고 그러냐? Чи тэгээ бизнес чинь сайн болол юу хийх гэж байгаа юм бэ гэж. 왜 사업이 잘 돼야 된다고 생각하냐? Чи энэ бизнесийг сайн 왜 байлгах 내가 гэж 너 байгаа 사업을 шалтгаан 잘 되게 해줘야 되느냐? би чиний бизнесийг өрөөхийн тулд яах ёстой гэж. 하나님 내가 건강하게 해주세요. 기도하는 거야. Эзэн минь намайг эрүүл байлгаж өгөөч гэдэг. 너 그러면 건강해가지고 뭐 하려고 그러냐? Чи эрүүл амьдраад яах гэж байгаа юм бэ гэж. 하나님 물어보세요. Эзэн асуудаг. 그럼 그거에 대해서 대답해야 돼 우리가. Харин эргээ бид нар хариултыг өгөх хэрэгтэй бол. 대답해야 돼. Хариулах хэрэгтэй бол. 그럼 하나님 뭐라고 쓰냐? 알았다. Тэгвэл эзэн биднэрт юу гэж хариулах вэ? За ойлголоо. 네 대답이 그럴듯하다. Чаны хариултыг сонсхолоор гуйж байгаа юм чинь зөв юм шиг байна. 내 마음에 맞는다. 그렇지. Надад ч гэсэн таалагдаж байна. 너 그런 거 하려고 좋은 학교 가려고 그러지? Чи тэгээд сайн сургууль сурмаар байгаа юм уу? 내가 알았다. Ойлголоо гэнэ. 너 이런 거 하려고 너 사업이 잘 되고 돈 벌려고 그러는구나. Чи ингийн тултал бизнесийг яваад исэн юм уу гэнэ. 알았다. Ойлголоо гэнэ. 그러고서 이루어 주시는 일이 있어요. 그 기도를. Тэгээд тэр залбирлыг сонсоод 그때는 비교적 후입니다. 어떤 때냐? 하나님의 마음에 맞는 얘기를 해야 тэгэхээр 그렇다 알았다 그러고 들어주시는 거예요. ямар үед бурхан заа гэд ойлголоо гэд биелүүлж өгдөг вэ гэхээр түүнд таалагдсан хүсэлтийг гуйх үед тэгдэг. 그런데 만약 하나님의 마음에 맞지 않는 그런 대답을 한다 이거야. Хэрвээ миний залбирал бурхан таалагдахгүй байвал 하나님 내가 좋은 학교 가가지고서 좋은 신랑 맞아가지고 잘 살라고 그래요. бурхан минь би сайн сургууль сурж сайхан нөхөртэй болмоор байна гэж. 내가 돈 벌어가지고요 아파트 좀 더 큰 거 사고요. Мөнгө болоод нэг жоохон томхон байранд орчимсан гэж. 좋은 차 사고요. Их гоё машинтай болмоор байна гэж. 우리 아이들 좀 좋은데 유학 보내고요. Нэг сайн хүүхдүүдэд сайн сургууль сургаад 우리 마누라 명품 가방도 좀 사주고요. эхнэртэй нэг брендийн зүг аваад өгчих юмсан гэж. 그러면 하나님이 뭐라고 하실까?
Тэгвэл бурхан юу гэж хариулдаг вэ? 그러니까 기도를 했는데도 하나님이 들어주시지 않는다. Бид нар залбираад бурхан сонсохгүй байна гэж боддог. 그 말은 그 기도가 하나님의 뜻에 합당하지 않는 거예요. Өөрөөр хэлбэл бурханы зүрх сэтгэл таалагдаагүй залбирал байж болдог. 그러면 하나님이 다시 말씀하세요. 너 Тэгвэл бурхан эргээд хариу өгнө. Чи 내가 돈 달라고 그러는데 들어보니 надаас мөнгө гуугаад байгаа. Гэхдээ би чиний яриаг сонсоод байх нэ. 내 생각이 좀 잘못된 것 같다. Үгүй гэж бодож исэн би буруу бодож исэн юм шиг байна гэж. 다시 생각해봐라. Би жоохон дахиад 하나님이 бодоод үзвэл 그러시- яасан бэ гэж. 하나님이 그러시는 거예요. Бурхан тэгдэг. 그럼 우리가 다시 생각하라. Тэгвэл бид эргээд бодох хэрэгтэй. 제가 지난번에 말씀드렸던 것이 조금 잘못된 생각인 것 같습니다. Дээхэн танд нэг ярьжсэн юм байгаа да бурхан минь. Тэр би бодоод байх нэ буруу байжээ гэж. 돈 벌어가지고 우리 마누라 명품백 사주려고 그랬는데 생각해 보니까 그거는 아닌 것 같고 Мөнгө олоод их нэртэй сайхан зүг авч өгөх гэжсэн маань буруу байжээ гэж. 교회다가 헌금 좀 더 하고 Сүмдээ нэг жоохон илүү өрөөл өргөчих юмсан бурхан минь. 공부방이 좀 어렵다는데 돈 좀 내놓고 Энийг жоохон ядарч яваа хүүхдэд тусалчих юмсан да 그러려고 하니까 гэж байгаа учраас 하나님 내 사업 좀 더 잘 되게 해주세요. энэ бизнест та нэг жоохон тусалж өгч болохгүй юу? 내가 건강해가지고 하나님이 건강을 주시면 Та намайг дахиад жоохон эрүүл амьдруулж 오래 살아가지고 재밌게 마누라고 놀려고 생각했는데 би жоохон хэдэн жил нэмэгдээд өгчвөл өшөө жоохон жаргая гэж бодсон байна. 생각해 보니까 잘못 생각한 것 같으네요. Бодоод байх нэ би жоохон буруу бодож ижээ. 내가 건강 주시면 Та намайг жоохон эрүүл удаа амьдруулвал 공부방에 가서 봉사 좀 하겠습니다. хүүхдүүдэд очиж 그러냐? хүүхдүүдэд очиж тусламаар байна. 그러면 내가 Аа 내 тэгсэн юм уу? 기도를 들어주지. За залбирыг чинь би сонслоо гэж бурхан хариул. 이렇게 되는 거예요. Энийг хэлж байгаа. 하나님과 대화를 하는 게 기도예요. Энэ бурхантай үг солихыг хэлж байна. 하나님과 대화를 하면서 내 생각을 하나님의 뜻에 맞춰 나가는 게 기도예요. Эзэнтэй үг солонгоо миний бодлыг би бурхантай нийцүүлэхийг хэлж байгаа. 내 얘기만 내 얘기라고 하는 게 아니라 Би өөрийнхөө л яриад байхыг биш. 하나님의 뜻이 무엇인가를 깨닫는 게 기도예요. Бурханы хүсэл юу юм бэ гэдгийг ухаарахыг залбирлгэн. 기도를 통해서 하나님의 뜻을 깨닫게 되는 거예요. Залбирлаар би бурханы хүслийг мэдэх юм. 그래서 목사님, 내가 아무리 기도해도 안 들어줘요 하나님께서. Зарим хүмүүс пастраа би хичнээн залбирсан ч бурхан өдөө 하나님이 сонсохгүй 아마 байна гэдэг. 요새 주무시는지 기가 먹으신지 내 기도를 안 들으시네요. Бурхан сүүлийн үед ядарсан юм уу, унтсан юм уу? Надад ерөөсөө хариу өгөхгүй байна гэж 그게 아니에요. хэлдэг. 내 기도를 열심히 하는데 안 들어주시는 것은 첫째로는 내가 달라고 그러는 것이 하나님의 뜻에 합당하지 않은 거예요. Залбираад өгдөхгүй байгаа тэр зүйл сайн бодох юм бол 오히려 бурханы 나에게 хүсэл 해로운 거예요. 내가 달라는 네 하나님이 축구도- 보실 때. харин ч надад гай болох зүйл байдаг. 한국에서 어떤 아이가 Солонгос нэгэн хүүхэд 부모님에게 аав ээжээсээ ингэж иргэнэ. 아버지 Аваа, 오토바이 좀 사주세요. мотоцикл аваад өгөөч гэж гин. 아버지가 들어보니 Аав нь сонсоод байх нэ. 이 애가 오토바이를 타면 사고를 낼 것 같은 거예요. 위험한 거예요. Тэр мотоцикл аваад өгчвөл аваарт орчих үдэ гэж аав наасан. 그러니까 안 된다. Болохгүй гэж хариулсан. 하나님께서 그럴 때가 많아요. Эзэнд яг 우리가 үе байдаг. 기도를 하는데 하나님이 가만히 생각하시 하나님 우리를 사랑하시는 분인데 하나님께서 못 해주셔서 그런 게 아니라 가만히 하나님이 생각해 보시니까 이거 얘에게 이 기도를 들어주면 이 사람이 해로울 것 같은 거예요. Бурхан биднэрт хайртай учраас бидний гуйсан бүх зүйлийг өгөх боломжтой боловч 그러니까 안 된다. харин гай болж мэдэх учраас 들어주는 게 하나님의 은혜예요. 안 된다는 게 하나님의 은혜예요. тэгээ бодох юм бол бидний залбирлыг гуйлтыг сонссон нь нэгүүлсэл юм уу? сонсоогүй нэгүүлсэл юм уу? 또 하나님께서는 어떤 때는 우리가 기도를 하면은 하나님께서 지금은 아니다. Заримдаа бурхан бидний гуйхад одоохондоо болиё гэдэг. 기다려라. Хүлээж бай гэдэг. 그러시는 때가 있어요. Тэгж хэлэх үе байдаг. 나도 뭐 열심히 기도를 하는데 하나님께서 안 들어주셔. Би бас их залбирдаг. Заримдаа бурхан сонсдоггүй. 그런데 나중에 뭐 몇 년이 지나고서 가만히 생각하니까 그 옛날에 내가 기도를 했던 것을 몇 년 후에는 하나님이 들어주셔. Нилээн хэсэг хугацааны дараа хэдэн жилийн дараа тэр үед гуйсан зүйлийг маань бурхан өгсөн байдаг. 그러니까 우리가 기도를 하고 촐싹맞게 하나님이 안 들어주시는구나.
틀려 먹었구나. 이렇게 낙심하면 안 되는 거예요. Бид нар зүгээр л бурхан зөвшөөрөхгүй юм байна гэж бодож 하나님께서 болохгүй гэсэн. 우리의 기도를 들으시고 Эзэн бидний залбирлыг сонсож 지금은 아니다. одоохондоо биш юм аа гэж 기다려라. хүлээж агараа гэдэг. 그래서 한참 후에나 우리의 기도를 들어주시는 때도 있어요. Тэгээд олон жилийн дараа тэр залбирлыг хариулдаг үе байдаг. 하나님께서 우리의 기도를 안 들어주신다. Эзэн бидний залбирлыг сонсохгүй байна. 안 들어주실 때도 많아요. Сонсохгүй байдаг. 섭섭하지. Онцгүй сан. 하나님이 왜 나한테 이러시는가. Яагаад эзэн намайг сонсохгүй? 오늘 우리가 성경에 보면 사도 바울이 그랬어요. Өнөөдрийн Библийн ишлэлдэр Паул илчийг тэгсэн баг. 이 사도 바울 잘 알잖아요, 여러분들. Та нар Паулын тухайг сонсч байсан баг. 그런데 이 사도 바울에게 병이 있었어요. Гэтэл Паулд нэгэн өвчин байж. 무슨 병이 있었느냐? Ямар өвчин байсан гэнэ? 간질병이 있었어요. 간질병이 뭔지 알아요? 모르겠어요. 모르지. 네. 간질병이라는 건 갑자기 거품을 물고 막 쓰러지고 막 이러는 거예요. Тэр яадаг өвчин байсан бэ гэхээр гинт аманд нь хөөс дүүрээ татаад унцдаг өвчин байж. 뭉쿠진 어디 갔냐? 남편이 간질병이 뭔지 모른단다. 어디 갔어, 뭉쿠진? Өвчин хаана Бэгэ ба. энэ 간질병이 өвчнийг 뭔지. мэдэхгүй байна гинэ. За. 막 쓰러지는 거예요. 거품을 물고. За ингээд 뒤로 넘어지는 거. 이게 정신병, 일종의 정신질환이에요. гинтгэн ингээд юунд нь аманд нь хөөс сахараад хоошоо саваад унцдаг. 이- Саа өвчин. 이게 한국에서는 다른 병보다는 이 간질병을 조금 부끄럽게 생각해요. Энэ саа өвчнийг Солонгост ялангуяа 왜냐하면 갑자기 있다가 막 뒤로 넘어져 가지고 거품 물고 쓰러지고 이러는 게 간질병이거든. нэг талаар айгүй ичмээр өвчин гэж ярьдаг хүмүүс. Ягаад гэвэл гинтгэн л татаад унчна гэсэн. 아니 사도 바울이 다른 병도 아니고 이 병이 걸린 거예요. Тэгсэн Илж Паул яасан бэ гэхээр зүгээр нэг өвчин биш яг ийм өвчтэй болсон. 그러니까 성경에는 없지만 Тэгээд 성경에는 Библиэд 없죠. байхгүй ч гэсэн 침작컨대 таамагладаг. 사도 바울이 이렇게 설교도 하고 거품 물고 쓰러지는 거예요, 말이야. Ингээ Илж Паул яг над чиг зогсоод ингээ номлож байгаад гинтгэн хоошоо саваад унцдаг. 아니 내가 지금 거품 물고 막 쓰러지 못하겠어요, 여러분. 어떻게 보고? Та нарын өмнө номлож байгаа би гинтгэн аманд нь хөөс сахараад хоошоо саваад унвал яг вэ? 아 이게 목사로서 권위가 안 쓰지. Пастор хүний хувьд айгүй зүйл байхгүй. 얼마나 좀 부끄럽겠어. Амир ичмээр байхгүй. 그러니까 하나님 앞에 기도했어요. Тэгээд Бурхны өмнө залбирчээ. 고쳐주십시오. Эзэн минь эдгэж өгөөч. 이게 뭐 내가 다른 일로 고쳐달라는 게 아니라 이거 내가 지금 고린도 교회 뭐 에베소 교회 뭐 빌립보 교회 이런데 막 다니면서 설교를 해야 Би 되는데 зүгээр л эдгээгээд өгчөөч гэж бууж байгаа юм биш шүү дээ. Энэ Коринтч бай, юуны Эфесч бай. Энэ олон чуулгануудаар би очиж таны үгийг заах хэрэгтэй байна. 갑자기 설교다 말고 거품을 물고 넘어지면 Би таны үгийг ярьж байгаа л ухаан алдаад унчих. 이게 체면이 되겠습니까? Энэ байдлаараа барахгүй нэ гэж. 그럼 사람들이 예수를 믿겠습니까? 내가 말하는 거를 Таны 듣겠습니까? ийм байдалтай пастор үгийг сонсоод хүмүүс 또 танд итгэх үү 이 гэж. 바울이라는 사람이 사람들을 많이 모아놓고 이 큰 마당에 사람들을 많이 모아놓고 Паул ялангуяа их 전도도 олон орны 했- хүмүүсийг 전도도 했- 전도도 ярьдаг 했거든. хүн байсан. 그러니까 이게 뭐또 뒤로 벌렁 넘어지니까 Тэгээ яг эд дунд нь хоошоо саваад очиж. 바울의 말을 듣고 예수를 믿을까 말까 하던 사람들이 예수를 믿겠어요, 안 믿겠어요? Тэгээд тэр номлыг сонсч ирсэн хүмүүс л одоо энэ хүний үгийг сонсож итгэхгүй байх уу дээрээ. 그러니 이 바울이 이걸 바울- 고쳐달라고 기도를 Энийг 할 хэлэх 수밖에 없지 않겠어요, 그죠? яаж залбирахгүй байх вэ гэсэн. 아마 틀림없이 바울이 이랬을 거예요. 하나님, Бурхан минь 내가 무슨 뭐 나를 위해서가 아니라 Паул яг ингэж хэлсэн баг. Бурхан минь энэ өвчнийг би ямар өөрийнхөө төлөө эдгээгээд өгөөч гэж 이 байгаа юм. 복음을 전하는데 이게 지장이 됩니다. Вэ таны үгийг номлоход төвөг болоод байна шүү дээ. 이래 가지고야 사람들이 내가 예수 믿으라 그러면 예수 믿겠습니까? Энэ маягаар би хичнээн бурханд итгээрэй гэж хүмүүст ярьлаач. 제 병도 못 고치면서 무슨 뭐 예수 믿으라고 뭐 나 Өөрийнхөө өвчнийг олохгүй гэж 그러니. яаж бурханд итгэх гэж байгаа. 때문에가 아니라 Энэ өөрийнхөө төлөө биш юм аа. 복음을 위해서 Энэ сайн мэдээний төлөө юм гэсэн баг. 내 병을 좀 고쳐주세요. Намайг жоох эдгэж өгч болохгүй юу? 그러면 여러분 하나님이 그 기도를 바울의 기도를 들으시면 하나님이 그거 고쳐주셔야 되겠습니까? Тэгээд Паул бурхантай ярьсан баг. Эзэн минь энийг эдгэж өгч 안 болохгүй 해도 юм 되는 уу? 일이 여러분이 하나님이라면 어떻게 하겠습니까? Хэрвээ та нар байсан бол яах байсан бэ? 바울이 누구예요? Паул чи хэм блэ? 평생을 목숨을 걸고 복음을 전하는 사람이에요. Бүх насаараа бурхны төлөө амиа золин байж сайн мэдээ ярьсан хүн шүү дээ. 나도 결혼했고 Би ч хүнтэй суусан. 나이단 목사도 엊그저께 결혼했어 얼마 전에. Найдан 작년에. пастор маань саяхан хүн гэр бүлтэй боллоо. 바울은 결혼도 안 했어. Тэгсэн Паул хүнтэй ч суугаагүй.
평생을 혼자 살면서 Насаараа 꽤나 복음을 전하는 사람이에요. 복음. ганцаараа амьдрангаа энэ үйлчлэлийн төлөө амьдрсан хүн ба. 그러니까 하나님께서 보실 때 이 Тэгэд бурхан харахтаа 바울이 энэ Паул 마음이 들으셨겠어요? 안 들으셨겠어요? Паулын залбирлыг сонссон байх уу сонсохгүй байх. 바울하고 나하고 인 목사하고 비교해서 하나님 보실 때 누가 더 마음에 들겠어요? Бурханы нүдэнд энэ пастор Паул хоёрын аль нь илүү харагдчихсэн бол. 난 뭐 장가도 들고 애도 낳고 그러는데 Би чинь ихнэр хүүхэдтэй сайхан амьдарч. 그리고 목사한다고 그러는데 Тэгээ би нэг юм пастор хүн. 바울은 무슨 뭐 복음을 위해서 장가도 안 가고 애도 안 낳고 혼자 다니면서 그 고생을 하면서 복음을 Гэтэл 전하는 бурханы төлөө хүнтэй ч суулгүй хүүхэд ч гаргалгүй хамаг зүйлээ зорьсон. 그것도 이 병을 고쳐달라는 게 무슨 자기가 병을 낫게 하기 위해서가 아니라 복음을 위해서 교회를 위해서 이거 낫게 해달라. Тэгээ өөрийнхөө төлөө ч идгээгээд өгөөч гэж байгаа юм биш. Энэ үйлчлэлийн төлөө идгээж өгөөч гэсэн байна. 여러분이 하나님이라면 어떡하겠어? Та нар бурхан байсан бол яах вэ? 고쳐줘야지. Идгээнэ гэжтэй. 응? 만약 그런 바울이 고쳐달라는 거 안 고쳐주면 하나님이 야속하지. Хэрвээ ингэж сайхан үйлчилж байгаа бурханы өөрийнхөө хүнийг идгээдэггүй бол бурхан сонирн байгаа үст. 인정이 없는 분이지. Хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа үст. 그런데 바울이 그렇게 한 번만 기도한 게 아니라 3번 기도했다는 거야. Гэтэл Паул энэ дээр зөвхөн нэг удаа биш 3 удаа 무슨 뭐 бурхан 3번만 기도했겠어요? 그걸 기도했겠지. 이거 좀 고쳐달라. хамаг байдгаараа залбирсан байж та. 그러니까 하나님께서 교회를 위해서, Сүмийн төлөө, 복음을 위해서 сайн мэдээний төлөө, 바울이 아니라 Паулын төлөө биш. 바울 병 고쳐줘야지. Өвчний идгээж болох л байсан байгаа. 근데 하나님 안 된다. Гэтэл бурхан яасан? Үгүй гэсэн. 안 된다 이런 거야. Боломжгүй гэсэн. 이게 바울이 얼마나 하나님이 야속했겠어. 어? Паул бурханд хэр их гомдсон 뭐 бол. 내가 하나님 위해서 이르는 사람인데, 그 하나님이 뭐 이 병 하나 하나님 그렇게 말 한마디 하시면 병 고쳐줄 수 있는데 그것 안 고쳐줘? Таны төлөө ингэж хичээж яхад нэг ганц өвчин идгээчихгүй байгаа 바울이 юм. 얼마나 하나님이 원망스럽고 Бурханд хэр зэрэг гомдмоор санагдсан бол. 야속하고 그랬겠어요. Дотроо зөндөөл юм бодсон баг. 그런데 바울이 나중에 깨달았어요. Гэтэ Паул сүлд нь ухаарсан. 하나님이 내 몸에 있는 이 가시, 내 이 병을 안 고쳐주시는 게 하나님의 은혜다. Эзэн энэ өргөсийг авч өгөөгүй нь өөрөө нэгүүлсэл байж гэж. 내가 Би 이런 병이 없고 간질병도 없고 그러면 내가 얼마나 교만했을까? хэрвээ надад энэ өвчин байгаагүй байсан бол би хэр их бардам нөхөр байгаасан болоо гэж. 한국에 있는 인목사도 장가도 들고 뭐 애도 낳고 그런데 나는 그런 것도 결혼도 안 하고 나이 든 목사도 금방 또 그냥 평생 혼자 살지 또 엊그저께 장가 들고 Энэ найданд болохоор ихнэр өгөөд надад өгдөг. Имэнжинд болохоор ихнэр өгөөд хүүхэд өгөөд надад өгдөг. 나는 그렇지 않은 사람이다. Паул юу гэж хэлсэн бэхлээ? Би тийм хүн биш гэж томрох байсан баг. 나도 가만히 생각해 보니 나도 이제 가만히 지금 생각해 보니까 교회를 하나 둘 셋 교회를 여러 개 세웠어요 내가. Би ч гэсэн 2 3 пастны сүмийг байгуулсан тийм пастор хүн. 예수님은 교회를 하나도 안 세웠는데 난 여러 개 세웠어. Есүс нэг ч сүм байгуулаагүй байхад би 2 3-ыг байгуулсан. 예수님은 3년 동안만 설교했는데 난 50년 설교했어. Есүс 3 жил номлосон байхад би 50 жил номлосон. 내가 보통 목사냐? Би бас тийм нэг зүгээр нэг хэрэг аргатай пастор биш байгаа зү. 바울이 내가 보통 사람이냐? Паул яах байсан бэхлээ? Би зүгээргүй хүн шүү. 한국에 있는 인 목사보다도 내가 훌륭한 사람이고 Бид нар Солонгосын энэ пастраас илүү хүн шүү байсан баг тийм. 나이단 장가 갔지만 난 장가도 안 가고 나는 나이단 목사보다도 훌륭한 사람이고 Би найдангаас илүү хүн шүү байсан баг. 바울이 얼마나 교만했겠어. Паул яаж бардамж 아닌 게 아니라 성경에 보면 Библиэлд харуул 베드로는 무슨 마누라도 데리고 식구들 데리고 이렇게 전도 여행을 하는데 Петрийг харах юм бол ихнэр хүүхэдтэй сайхан амьдэрсэн. 이 교회 저 교회에서 뭘 얻어먹고 그러는데 Сүмээс зөндөө юм олж хүртсэн. 베드로도 그러는데 나는 Петр тэгж яхад 내가 손수 천막을 지어가지고서 만들어가지고 팔 팔아가지고서 난 내가 스스로 먹는 거를 내가 자급자족으로 하고 내가 전도를 한 사람이다. би өссөж цангаж хамаг зовлон туулж энд хүрсэн гэж ярьсан.
나는 교회를 여러 개 세웠다. Би олон сүмийг байгуулсан. 고린도 교회, 뭐 에베소 고린도, 교회, 에베소. 빌립보 교회, 뭐 Филиппой. 얼마나 내가 훌륭한 사람이냐. Би ямар мундаг хүн байна гэж бодсон. 바울이 그 생각 안 했겠어요? Паулд тийм бодол төрөөгүй байх уу? 그렇게 교만한 생각을 때마다 내가 임명진 목사보다 훌륭한 사람이다. Имэнжинээс би илүү хүн гэж бодох болгонд, 베드로보다 훌륭한 사람이다. би Петрээс илүү хүн гэж бодох болгонд 그때마다 거품 물고 넘어지는 거예요. яг тэгэл бодглохлээр хөөс сахраал унцдаг гэсэн. 나는 안 넘어지잖아 그거. Би унахгүй байгаа үстэй. 하나님께서 보실 때 이 Эзний нүдээр харахад 바울에게 энэ Паулд 바울이 이 병을 고치면 내가 고쳐주면 энэ өвчнийг нь эдгээд өгчих юм бол 이게 아주 기고만장할 거다. 지가 잘났다고. энэ өстө өөрийгөө од гэж андуураад, 지가 훌륭하다고 그럴 거다. өөрийгөө мундаг гэж андуураад 교만할 거다. их бардамнда гэж үзсэн баг. 교만하지 않게 하기 위해서 Бардамнуулчихгүй тулд 겸손하게 교회를 섬기게 하기 위해서 даруухан шиг бурханд үйлчлээд явуулахын тулд 하나님께서 그 병을 안 고쳐 주셨다 이거야. энэ өвчнийг нь үлдээсэн байна. 아하. Аа. 하나님이 이 병을 내 기도를 들어 주셨으면 내가 교만한 사람이 될 뻔했는데 Энэ залбирлыг сонсоод өгчихсөн бол би бүр 하나님이 내 기도를 들어 주시지 않으니 бардам хүн болох байж дээ. 이게 하나님의 은혜구나. Эзэн сонсоогүй 내가 нэмэлт 겸손하게 복음을 전하는 종이 될 수 있었구나. би даруухан шиг бурханд үйлчлэх боол нь болох байсан. 하나님의 은혜 ийм 아니에요. учиртай гэжээ гэж. 여러분, Та 우리가 기도를 할 때 하나님이 다 들어주시는 것만 하나님의 은혜가 아니라 бурхны биднээс залбирлыг хариулсан өгсөн 우리가 болгон 기도를 할 нэмэлт 때 биш. 하나님께서 안 들어주시는 것이 더 큰 은혜일 때가 많아요. Заримдаа биднэрт өгөөгүй зөвшөөрөөгүй тэр зүйлүүд бидний амьдрал илүү том нэгүсэл байх. 나도 그런 생각을 할 때가 많아요. Надад ч гэсэн тийм зүйл их тохиолдож ирсэн. 내가 무슨 기도를 했는데 하나님이 강감 소식이야. Би гуйхлаар эзэн ямар ч чимээгүй. 그런데 지나놓고 보면 Эргээд харахаар 그때 하나님이 내 기도를 들어주셨으면 나는 큰일 날 뻔했다. хэрэг тэр үед гойсныг минь зөвшөөрсөн бол би 안 бахарх 들어주신 게 하나님의 은혜다, Энэ 은혜였다. нэгүсэл байж дээ гэж бодогддог. 그런 걸 깨달을 때가 많아요. гэж ухаарах үе байдаг. 내가 옛날에 Би дээр үед 내가 이 얘기하면 또 깜짝 놀랄 텐데 이 та нар энийг нэрүүлж 젊은 гайхах. 애들이 내가 옛날에 감옥을 갔거든. Би шорон сууж исэн. 감옥이라는 게 보통 어려운 데가 아니거든요. Шорон гэж нэг тийм бас амархан газар биш. 그래서 하나님한테 매일 기도하는 거야. Тэнд би өдөр болгон бурхан залбирдаг. 하나님 나는 죄도 없는데 왜 이 감옥에다 가두십니까? Эзэн намайг яагаад та намайг шорон суулгаж байгаа 또 한 юм бэ? 번만 간 게 아니라 4번 갔거든. Тэгээ нэг ч биш 4 удаа суулгасан. 아니 그러니까 다른 목사님들도 다 있는데 왜 나만 자꾸 그냥 감옥에 보내시냐? Шоронд явуулчихаар өөр пастор байдаггүй юм уу? 빨리 좀 나가게 해주십시오. Тэгээ тийг залбирдаг. 빨리 좀 나가게 해주십시오. Бушуухан намайг суллаж өгөөч. 하나님이 강간무소식이야. Тэгсэн эзэн чив. 내가 발로 문을 꽉 차. 이응감탱이 왜 Тэгээ 내 уурандаа би камерын хаалгыг хөлөөрөө 나를 өшгөлж өгсөн. 계속해서 감옥에다 가두고 이렇게 내보내지도 않냐고 막 소리 질러 이게 뭐냐고 말이야 내가. Бурханд ууралсан. Яагараа намайг гардаггүй ингэж. 그래도 하나님이 까딱도 안 해요. Тэгсэн хариу байдгүй. 그게 내가 하나님 원망했지 많이. Бурханд их гомдсон. 나중에 보니까 말이야. Эргээд харах нэ. 이제 우리나라가 이제 민주화가 됐잖아요. Манай улс чинь ардчилсан улс болсон. 그러니까 인 목사가 죄가 없다. Тэгээд 죄가 없는데 эргээд энэ хүнийг хэлмэгдүүлж зээ гэж 죄가 цагаатгсан. 없는데 우리 정부가 Тэгсэн 괜히 засаг маань 인 목사를 잡아넣었다. сүүлд нь энэ хүн гимгүү хүнийг шорон суулгачээ гэж цагаатгсан. 그러니까 우리 정부가 잘못했으니까 Тэгээ манай засаг алдаа гаргасан учраас 얼마나 오래 감옥에 살았느냐 하는 날짜를 세 가지고 сүүлд нь намайг шорон сууж исэн өдрүүдийг тоолоод 돈을 주겠다. буцааж мөнгө өгөхөр болсон. 아니 가만히 생각을 해보니까 Яаж ч 이게 бодсон байсан. 그때 더 있어야 되는데 더 오래 있어야 되는데 Харин бүр нилээ суудаг байж гэж бод. 하루에 30만 원씩을 주는데 өдөрт 300 мянган 원оор тооцсон. 열흘 만나 있으면 300만 원이고 네? 열흘이면 300만 원이고 10 хоногт 3 сая вон. 100일 석 달만 더 있었으면 3천만 원이고
100 өдөр байсан бол 30 сая вон. 아이고 하나님 아버지 Бурхан минь ээ. 그때 좀 더 오래 있게 해주시지. Их хөөсөн бол нэм үс нэлээд суулгачихгүй яасан юм. 아니 그때 내 기도를 들어주셨으면 큰일 날 뻔했습니다 이거. Тэр үед залбирлыг би сонссон бол баларх байсан биз дээ. 빨리 나왔으면은 돈 한 푼도 못 받을 뻔했네. 적게 받을 Намайг 뻔했는데. ми залбирлыг сонсоо тэр өдөр гаргасан бол хайрын юм болох байж дээ. 한 번만 갔으면 돈 조금 받을 뻔했는데 Ганц явсан бол бүрч багассан байж дээ. 한 4번씩이나 보내셔가지고 Дөрвийн явуулсан нь 내가 나이가 들었을 때 돈이 없을 줄을 알고 하나님께서 тий. Намайг хөшөрсөн хойноо мөнгөгүй болчихно гэдэг юм аа. 용돈 하라고 Халаасны мөнгөтэй болгох гэ. 하나님께서 4번씩이나 돈 벌라고 Мөнгө олуулах гэ 4 удаа суулгасан ба. 또 오랫동안 더 기도도 안 들으시고 Тэгээд залбирт хариулахгүй царайлсан ба. 하나님이 내 기도를 들어주신 게 큰 은혜였구나. Хэрвээ тэр үед миний гуйлтыг сонсчихсан бол баларх байж. 하나님 죄송합니다. Уучлаарай гэж. 그때 막 석방 안 해준다고 막 발길 지른 거 하나님한테 그 죄송합니다. Тэр үед уурлаж хаалга өшгсөн юм бол уучлаарай гэсэн. 그래서 내가 인생을 가만히 되돌아보면 Эргээд амьдрсан амьдралаа харахад 하나님이 내 기도를 들어주신 것 때문에 감사하는 것보다는 эзэн миний гуйлтыг зөвшөөрсөнд талархаас илүү 하나님이 내 기도를 들어주시지 않은 것이 더 감사한 게 많은 거예요. зөвшөөрөөгүүд нь баярлах нь илүү их юм аа. 그래서 요새 내가 기도하는 건 뭐냐? Тэгээ би сүүлийн үед залбирч байгаа нэг зүйл. 하나님 Бурхан минь 그때 제 기도를 들어주시지 않으신 것에 대해서 감사합니다. миний надад зөвшөөрөөгүй залбирал болгонд маань баярлалаа гэж. 그러니까 여러분이 기도를 할 때 하나님께서 들어주시지 않으면 Хэрвээ та бүхнийг эзнээс гуйхад бурхан зөвшөөрөхгүй бол 여러분들이 미워서가 아니라 та нарын миний буруу биш. 여러분들에게 손해를 붙이려고 그러는 게 아니라 Та бүхнийг 하나님이 다 가다가다 биш. 하나님이 다 생각이 있으셔서 бурхан бодсон бодол байгаа. 이걸 들어주지 않아야 이 사람에게 은혜가 된다. Энийг нь зөвшөөрөхгүй байжээж нэгүсэл 이익이 된다. ашиг болно 그래서 하나님께서 들어주시지 않는 거예요. гэж бодоод өгөхгүй. 여러분 За та бүхэн 기도 생활을 힘쓰는 여러분들이 되시기를 바랍니다. за сайн залбираарай. 꼭 기억할 것은 기도는 하나님과의 대화다. хамгийн чухал санджих зүйл нь 내 말만 내 말이라고 부르륵 하고 얘기하고서는 아멘 하고 일어서지 말고 бурхантай үг солино гэдгийг санаарай. Өөрөөхөө яриад дуусгадаг үг байгаарай. 하나님과 주고받는 그런 깊은 대화가 있어야 되는 거예요. Бурхантай үг солих тэр гүнзгий яриа байх хэрэгтэй. 왜 내가 하는 일을 하나님께서 축복해 주셔야 되는지 Эзэн яагаад миний хийж байгаа зүйлийг өрөөх ёстой гэж 그거에 대해서 하나님하고 의논해야 돼요. бурхантай ярилцах хэрэгтэй. 내 자식에 대해서 하나님하고 의논해야 되는 거예요. Хүүхдүүдийнхаа төлөө 내 бурхантай 사업에 대해서 하나님과 의논해야 되는 거예요. бизнесийнхаа төлөө бурхантай ярих хэрэгтэй. 내가 하나님께 의논하려고 할 때 бурхантай ярилцах үед 하나님께서는 санал солилцох үед 우리의 말을 들으시고 의논을 해주시는 거예요. 가장 좋은 길로, бурхан бидэн залбирх үед бурхан биднэртэй 가장 санал 우리에게 유익이 되는 길로, харин үр дүнд нь хамгийн сайн замаар 가장 좋은 길로, хамгийн зөв замаар 하나님의 축복의 길로 эзний ерөөлийн замаар 우리를 인도해 주시는 것이 기도예요. биднийг өдөртөж өгдөг нь бурханы залбирал юм. 기도에 힘쓰는 여러분이 되시기를 바랍니다. За залбирдаг хүмүүс байгаарай гэж хэлье. 여러분들이 간절히 기도할 때 하나님께서 여러분들의 인생을 좋은 길로 축복의 길로 인도해 주실 줄로 믿습니다. Чин сэтгэлээсээ залбирх үед чинь бурхан хамгийн сайн замаар чиглүүлнэ гэдэгт итгэж байна. 기도합시다. Бүгдээрээ залбирая. 하나님 아버지, Эзэн бурхан минь. 우리 아민타루 교회 이렇게 Манай амийн талч болгоно. 우리의 사랑하는 Таны хайр 당신의 자녀들이 이렇게 өөрийнхөө 열심으로 모여 찬양하고 예배드리고 ингэж сайхан 드리고 цуглаж таны 교회가 날로 발전하는 것을 볼 때 өдрөөс 감사합니다. өсдөг хүүхдүүдийн чинь 하나님께서 талархаж байна. 기뻐하실 줄로 믿습니다. Эзэн та энэ бүгдийг харахтаа 특별히 우리 баярлж 아민타루 교회 교인들은 열심으로 찬양을 Таныг 하는데 үнэхээр чин сэтгэлээсээ магтдгийг харлаа. 하나님께서 그 찬양을 받으시고 эзэн та 들으시고 магтаалыг аваад 기뻐하실 줄로 믿습니다. баярлж байгаа гэдэгт итгэж байна. 그것뿐만이 아니라 우리 아민타루 교회 Гэтэ энэ зөвхөн 교인들은 энэ биш. 하나님 Амийн талч болгоно. 앞에 엎드려 Таны өмнө 간절하게 өвдөсөн залбирах 기도하는 사람들이 되게 чин 하여 сэтгэлээсээ залбирах 주시옵소서. тэр хүмүүс байлгаж өгөөч. 기도를 통해서 залбирлаа 하나님의 뜻을 дамжуулан 깨닫고 Таны хүслийг ойлгож 하나님의 뜻을 따라서 우리가 살아갈 때 Таны хүслийн дагуу амьдрах үед 우리의 인생길에 좋은 길이 우리의 열리고 амьдралд 축복의 길이 열리고 сайн замыг 우리의 ерөөлийн зам 가정이 복을 받고 гэр бүлд нь 우리의 ерөөлийг 자녀들이 복을 үр хүүхэд 받고 нь ерөөлийг 우리의 남편과 아들이 복을 받고
남 아내가 복을 받고 нөхөр эхнэрүүдэд нь өрөөлийг 우리가 하는 모든 일이 하나님의 뜻 안에서 бидний хийж байгаа бүхэл 큰 зүйлс 축복의 таны 길이 хүсэл 열릴 дотор 줄로 믿습니다. үнэхээр үр жимстэй байх 쉬지 않고 열심으로 기도하는 당신의 자녀들 우리 아민타르 교회 зүгээр 교인들이 суулгүй залбирах 되게 하여 주시옵소서. таны чуулган таны хүмүүс байлгаж 우리 өгөөч. 주님 예수 그리스도 이름으로 бидний эзэн 기도드리옵나이다. Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. 아멘. Амен.